नमस्कार। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। तो आज आपण मान पई आउ गोटे नुआ ऑफिशियली जॉब वैकेंसी गुड़ाक नहीं आसी आपण मान पई जहाँकि आपण जदि 10th पास करिसंती ताहेले आपण पानी को सरकारी नियुक्ति ओडिशा पई पाई पारिबे तार डिटेल्स ए वीडियो रे मु कहिछि। तो वीडियोटा शेष पर्यंत देखंतु। आपण मानकर 10th पास रे को जॉब वैकेंसी गुड़ाक आपणकर प्रत्येक जिले में आसूची एवं ओडिशा पई आपणकर वर्तमान कोटा ऑनलाइन चली से सब कही एवं यही वैकेंसीटा आपण उभय पुरुष महिला माने मध्य आवेदन करें। तो जदि आपण ओडिशा रु बिलोंग करती ताहेले आपण माने जदि 10th पास करिसंती मैक्सिमम आपण मानकर एज 35 पर्यंत रही एवं सैलरी आपण मानकर मैक्सिमम 25,000 फॉर मंथ आपण मानकर रही। तो वीडियोटा शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल रे जिबा पूर्वरु लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने को जमार भूलिबेनी। तो चलतु आपण मानकर को जॉब वैकेंसी गुड़ाक आसी से गुड़ाक आमे देखि नेबा। तो वर्तमान आपण मानकर जीडीएस रो ऑनलाइन चली। तो एठा आपण मानकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट तरफ रही। आपण मानकर जीडीएस कोटा ना ग्रामीण डाक सेवक शेड्यूलटा आपण मानकर जुलाई मासर रिलीज होईची। टोटल आपण मानकर एठी ब्रांच पोस्ट मास्टर बा असिस्टेंट पोस्ट मास्टर डाक सेवक ए सब वैकेंसी आसी। आपण माने को दिया जाई इंडियन पोस्ट ऑनलाइन government.in रे आपण जाई ऑनलाइन आवेदन करि पारबे। ए पोस्टटा जदि आपण माने 10th पास होइछंती ताहेले आपण माने ऑनलाइन आवेदन करि पारबे। यार डिटेल्स वीडियो मु बनै देइछि आपण माने डिस्क्रिप्शन रे मिलि जिवो। आपण माने जाई कि सेइटू डिटेल्स वीडियोटा चेक आउट करिवे। नेक्स्ट रहिछि आपण मानकर 10th पास करथिबा सरकार नियुक्ति होछि ओडिशा पुलिस। तो जदि आपण माने 10th पास बा फेल होइछंती ताहेले ओडिशा पुलिस पई आपण आवेदन करि पारिबे। तो ओडिशा पुलिस अंडर रे बहुत गुडाए आछि कांस्टेबल एवं आम इंडिया रो जते सब आपण मानकर बीएसएफ सीएसआईएफ एमिति बहुत गुडाए आछि। तो आपण माने से सब मध्य आवेदन करि पारिबे। तो जदि आपण माने 10th पास करिसंती एवं आपणकर एज 18 रु 32 वर्ष मध्य रहिले आपण माने ओडिशा पुलिस पई एलिजिबल होई पारिबे। नेक्स्ट रही इंडियन रेलवे पई। और तो वर्तमान एबे इंडियन रेलवे रे नियुक्ति आसी जाइती। तो जदि जानना आपण टेलीग्राम लिंक रे जॉइन हो जाऊँ से आपण मानकू पीडीएफ गुड़ाक प्रोवाइड कर जाउची एवं आपण मानकर जो यही पोस्ट पई वर्तमान रिलीज हो जाइए। तो आपण माने नॉन टेक्निकल पिला आपण आवेदन करि पारिबे। तो जदि आपण 10th पास करिसंती आउ कोनोसी कोर्स करिना दे ताले आपण माने आवेदन करि पारिबे। तो एज एथिरे आपण मानकर 15 रु 24 वर्ष मध्य रहितिबा दरकार एवं सैलरी आपण मानकर इंडियन रेलवे द्वारा आपण मानकर जो सैलरी रहइबो सेटा आपण माने मिलि पारिबो। बहुत मेल एवं फीमेल कैंडिडेट आपण माने आवेदन करि पारिबे। नेक्स्ट रही आपण जदि पियन एबाकू चाहते तो 10th पास करिसंती आपण माने पियन सिक्यूरीटी गार्ड ए सब मध्य आपण माने पाई पारिबे। तो मैक्सिमम आपण मानकर जो बयस रही 18 रु 35 वर्ष मध्य थिले आपण माने पियन बा आपण मानकर कांस्टेबल जा जो सिक्यूरीटी गार्ड ए सब हेई पारिबे। तो दरमा आपण मान स्टार्टिंग रु 12,000 रही आपण मानकर एटा गवर्नमेंट चाकरी रही। तो वर्तमान आपण मानकर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे पियन नियुक्ति गुड़ाक आसुची। तो निज निज डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट रे जाई चेक करंतु आपण मानकर पियन वार्डन ए सब नियुक्ति गुड़ाक आसुची। नेक्स्ट आपण मानक कहली जीडीएस रो बहुत 44,000 वैकेंसी आसीची। तो आपण माने सेइटू जाई चेक करंतु आपण मानकर डिटेल्स मु वीडियो बनै देइछि डिस्क्रिप्शन रे आपनकु मिलि जिवो। नेक्स्ट रही अंगनवाड़ी। तो अंगनवाड़ी रे मध्य आपण मानकु मिलि पारिबो। तो जदि अंगनवाड़ी रे चाकरी करिवा चाहउचंती वर्तमान प्रत्येक गां पई आसी जाइछि। उभय एटा केवल महिला मान पई रहिछि स्पेशली। तो जदि आपण माने इच्छुक ताले निज निज डिस्ट्रिक्ट रे चेक करि पारिबे एवं आपण मानकर अंगनवाड़ी जो जो नियुक्ति आसुची से सब आपण ऑफिशियल वेबसाइट रु जाई देखि पारिबे। नचेत आपण
ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସାଲେରୀ ଅପ୍ ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 12,000 ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ସ୍ପେଶାଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟା। ତ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ନିଯୁକ୍ତିଟା ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି 10th ପାସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟିଚର ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ମହିଳା ପୁରୁଷ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 18ରୁ 35 ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ME ସ୍କୁଲ ନର୍ସରୀ ଏସବୁରେ ଆପଣମାନେ ଟିଚର ହେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲେରୀ 12,000 ରହୁଛି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ହେଇପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ ଯେମିତି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତିଟା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ 18ରୁ ଏଭବ୍ ଥିବା ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ 12,000 ମିଳିପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି DEO ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର। ଏଇଟା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ OSSC ଦ୍ୱାରା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ DEOର 10th ପାସ୍ କରିଥିବେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ କିଛି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ 19,000ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ଟା। ତ ଯଦି 10th ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଅଫିସରେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେନ୍ ଲୋକ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟକ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ଯାଉଛି 10th ପାସ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ଅଫିସ୍ ବୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ ଯେମିତି ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେମିତି ଅଫିସ୍ ବୟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ 10th ପାସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଡେଲିଭରି ବୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ବଏଜ୍ ବା ଗାର୍ଲସ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଡେଲିଭରି କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡେଲିଭରି ବୟ ଯେମିତି ଜୋମାଟୋ ସ୍ୱିଗି ଏସବୁରେ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକାଲି ପାର୍ଟ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସ୍ୟାଲେରୀ ଅପ୍ ଟୁ ପର୍ ମନ୍ଥ 25,000 ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଜାଣିପାରିବେ ଯେ 10th ପାସ୍ କଲେ ଏଇ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ଏଇଟା କେବଳ ପାର୍ଟ 1 ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ନେଇକି ଆସିବେ 10th ପାସ୍ର +2 ପାସ୍ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁଟା ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ବକ୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ରହିଥିବା ଲିଙ୍କରେ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇସବୁ ଜବ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।